Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Farah Nabila. I'm from class 4A, and today I would like to present my interpreting text for the critical listening course. And in this video, I will be interpreting a new segment for Indonesian to English and also English news to Indonesian. So before without any further ado, let's jump into the videos. Since returning to the White House on January 20th, Trump has signed numerous executive orders aimed at reshaping U.S. policy. Sejak kembali ke Gedung Putih pada 20 Januari, Trump telah menandatangani banyak perintah eksekutif yang bertujuan mengubah kebijakan Amerika Serikat. Among them is an attempt to end birthright citizenship, a policy Trump has targeted since his first term in office. Salah satunya adalah upaya untuk mengakhiri hak kewarganegaraan karena lahir di Amerika Serikat, kebijakan yang sudah ia targetkan sejak masa jabatan pertamanya. Birthright citizenship derives from the Latin legal principle jus soli, or right of the soil. Hak kewarganegaraan karena lahir di wilayah negara berasal dari prinsip Yunani jus soli atau hak berdasarkan tanah kelahiran. It guarantees citizenship to nearly everyone born on U.S. soil. Prinsip ini menjamin kewarganegaraan bagi hampir semua orang yang lahir di wilayah Amerika Serikat. This right was enshrined in the 14th Amendment of the U.S. Constitution, which states, Hak ini dijamin dalam amandemen ke-14 Konstitusi Amerika Serikat yang menyatakan all persons born or naturalized in the United States and subject to the jurisdiction thereof are citizens of the United States and of the state wherein they reside. semua orang yang lahir atau dinaturalisasi di Amerika Serikat dan berada di wilayah U District negara ini adalah warga negara Amerika Serikat dan negara bagian tempat mereka dilahirkan. In 1898, the court's ruling in the United States versus Wong Kim Ark Pada tahun 1898, putusan Mahkamah Agung dalam kasus United States Wong Kim Ark affirmed this principle applies regardless of the immigration status of a child's parents. Menegaskan bahwa prinsip ini berlaku terlepas dari status imigrasi orang tua sang anak. The U.S. remains one of 30 countries that offer birthright citizenship. Amerika Serikat tetap menjadi salah satu 30 negara yang memberikan kewarganegaraan otomatis bagi anak yang lahir di wilayahnya, Alongside Canada, Mexico, and others in the Americas. bersama Kanada, Meksiko, dan beberapa negara lain di Amerika. Trump's executive order seeks to deny citizenship to children born to undocumented parents, or those Perintah eksekutif Trump bertujuan untuk menolak kewarganegaraan bagi anak-anak yang lahir dari orang tua yang tidak memiliki dokumen resmi on temporary visas. However, atau yang hanya memegang visa sementara. legal experts argue this is unconstitutional, with U.S. Namun para ahli hukum menyatakan bahwa kebijakan ini bertentangan dengan konstitusi hakim distrik. District Judge John Kuhnauer temporarily blocking the order. They note that changing this principle would require Hakim Distrik Amerika Serikat John Kuhnauer sementara ini telah memblokir perintah tersebut. a constitutional amendment or a Supreme Court ruling. The president Mereka menyebut bahwa untuk mengubah prinsip ini dibutuhkan amandemen konstitusi atau putusan Mahkamah Agung. argues that this policy incentivizes unauthorized immigration by granting automatic citizenship to children of non-citizens, which he Presiden berpendapat bahwa kebijakan ini mendorong imigrasi ilegal karena memberi kewarganegaraan otomatis kepada anak-anak dari orang tua non-warga negara yang dianggap sebagai celah dalam hukum imigrasi. sees as a loophole in an immigration law. He contends that the current interpretation of the 14th Amendment has been misapplied, leading Ia juga menganggap bahwa pemahaman saat ini terhadap amandemen ke-14 telah disalahartikan. to automatic citizenship for children born in the U.S. to non-citizen parents, including those without legal status. The Yang menyebabkan pemberian kewarganegaraan otomatis kepada anak-anak yang lahir di Amerika Serikat dari orang tua yang bukan warga termasuk yang tidak punya status ilegal, yang punya status legal. fact of birthright citizenship is profound. Dampak dari kewarganegaraan karena lahir ini adalah sangat besar. It has shaped U.S. demographics, providing citizenship to millions born on American soil. Memberikan kewarganegaraan kepada jutaan orang yang lahir di Amerika. Hospitals typically don't request parents' proof of legal status, and some births occur outside hospitals due to cultural or personal choices, making exact figures elusive.
Rumah sakit biasanya tidak meminta bukti status hukum orang tua dan beberapa kelahiran di luar rumah sakit karena alasan budaya atau pribadi, sehingga jumlahnya tidak diketahui. Figures elusive. Critics warn that ending birthright citizenship could render some children stateless. Para pengkritik memperingatkan bahwa mengakhiri hak ini bisa membuat beberapa anak menjadi tanpa kewarganegaraan, Stripping them of basic rights like education and healthcare. yang bisa menyebabkan anak kehilangan hak-hak dasar seperti pendidikan dan juga layanan kesehatan. At its core, this debate goes beyond immigration. It's a dispute over who gets to be an American and the principles that guide that decision. Pada intinya, perdebatan ini lebih dari sekedar soal imigrasi, tapi ini adalah perdebatan tentang siapa yang pantas disebut sebagai warga negara Amerika dan nilai-nilai apa yang menentukan hal itu. Inilah penampakan kehancuran di wilayah Kentucky dan Missouri setelah tornado dan badai hebat melanda sebagian wilayah Midwest dan selatan Amerika Serikat. This is what it looks in Canton, Missouri after tornadoes and big storms hit the Midwest and southern United States. Kentucky menjadi wilayah yang paling parah terdampak saat tornado dahsyat merusak ratusan rumah, menghanyutkan kendaraan, dan membuat banyak orang kehilangan tempat tinggal. Kentucky was hit the hardest. The tornado broke hundreds of houses, took away cars, and made many people lose their homes. Bencana ini mengakibatkan 19 orang tewas yang sebagian besar berasal dari wilayah tenggara County Laurel, Kentucky, dan This disaster killed 19 people, most of them were from Laurel County in southeast Kentucky, 10 lainnya mengalami luka kritis. and more 10 people were seriously hurt. Menurut Gubernur Kentucky Andy Beshear, sejumlah ruas jalan negara bagian ditutup dan Kentucky's Governor Andy Beshear said some state roads are closed. beberapa di antaranya membutuhkan waktu berhari-hari untuk dibuka kembali. And it may take days to open them again. Badai terbaru yang melanda Kentucky merupakan bagian dari sistem cuaca ekstrim pada Jumat lalu yang The latest storm in Kentucky was part of bad weather last Friday. juga menewaskan 7 orang di Missouri dan 2 orang di Virginia Utara. That storm also killed 7 people in Missouri and 2 people in northern Virginia. Sistem badai ini memicu angin puting beliung di Wisconsin, membawa The storm made tornadoes in Wisconsin, gelombang panas ekstrim ke Texas dan menyelimuti sebagian wilayah Illinois, termasuk Chicago dengan debu tebal meski cuaca cerah. brought very hot weather to Texas and covered some parts of Illinois like Chicago with thick dust even though the sky very clear. Layanan Cuaca Nasional (NWS) pada Minggu 18 Mei 2025 The National Weather Service or NWS on Sunday, May 18, 2025 juga mengeluarkan sejumlah peringatan banjir untuk beberapa wilayah di Texas, Oklahoma, Arkansas, dan negara bagian selatan lainnya. also gave flood warnings. Their warnings were from Texas, Oklahoma, Arkansas, and other southern states. Sementara itu, di Missouri, khususnya di kota St. Louis, pihak berwenang melaporkan 5 orang meninggal dunia dan ribuan rumah mengalami kerusakan akibat badai. In Missouri, especially in St. Louis, officials said 5 people died and thousands of houses were damaged by the storm. Okay, that is the end of my interpreting presentation. Thank you for listening and I hope it was clear and helpful. So, see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!